Dobar dan svima. Evo nas kod nove teme. Što vaša bivša osoba razmišlja o vama? Dakle, da vidimo da li osoba je u fazi neke patnje ili olakšanja i kakve zapravo ima misli vezano uz vas i vaš neki protekli odnos. Ukoliko su odabrali ovu grupu 1, ja bih rekla da vaša osoba razmišlja o tome da ste zapravo vi jedna profinjena i kvalitetna osoba koja je vrlo emotivna i stvorena za obitelj. Sa kraljicom kupa vi zapravo imate jednu vodenu emotivnu nijansu karaktera unutar sebe koja se ispoljava u stvari na najbolji mogući način. I to je ova osoba primijetila. Međutim, ova kraljica kupa zapravo je okrenuta kao osobi koja odlazi, što je rezultiralo žaljenjem, možda baš sa vaše strane, iscrpljenošću, umorom i možda čak i razočarenjem. Međutim, meni osobno se čini da ste vi još uvijek više okrenuti mislima kao ovoj osobi nego ona vama i imam osjećaj da je ova osoba zapravo otišla od vas jer vam nije željela upropastiti život, blago rečeno. Znači, po meni, onako kako vidimo ovo otvaranje, ova osoba nije bila zadovoljna vlastitim postizanjem ciljeva što se tiče poslovnog segmenta života i smatrala je da vama treba ponuditi puno više. Željela vam je omogućiti jedan kvalitetan život kakav zaslužujete, željela je da se osjećate sigurno, dobro, zbrinuto i zbog nekog, ajmo reći, neuspjeha u vlastitom radu, tako ona vidi, dakle, situaciju, udaljila se zapravo od vas i napustila vaš odnos. Bukvalno to vidim, iako moguće je da je obrnuta situacija, ali nekako mi se čini da je ovo jedna životna ljubavna priča koja osobi nije dala sigurno tlo pod nogama, da se vaša veza na neki način vukla. Možda je osoba imala neke, pa ajmo reći, ovisničke sklonosti, teži karakter, možda je bila sklona ljubomori, manipulaciji, možda ju je sve to zapravo i opterećivalo i naprosto je odlučila otići. A odlučila je otići jer se osjećala isprazno unutar sebe i kažem, to postizanje ciljeva koje nije urodilo plodom kako je ona željela i to nedovoljno možda novca ju je zapravo nagnalo na to da ode od vas. I sada koliko vidim, osoba zapravo razmišlja o tome, razmišlja o vama, o situaciji koja se možda mogla premostiti, da je bilo više volje, osvještenja s njene strane, manje ogorčenosti i možda uzaludnih poslovnih borbi. Uglavnom ja vidim da ova osoba zapravo okrivljuje tu vlastitu poslovnu situaciju za sve što se dogodilo između vas u prošlosti, jer je definitivno željela pokazati se uspješnom i mislila je da će to nešto što je možda željela stvoriti kroz te svoje poslovne ciljeve zapravo nadograditi vaš odnos. Iako vidim da bi ova osoba željela nekakvo pomirenje, ukoliko ste se nekako rastali možda u ne baš sjajnim okolnostima, ipak vidim da njome još uvijek vlada nekakvo robovanje tim materijalnim vrijednostima koje bi ona željela ostvariti u životu. Ova osoba se smatra vrlo inteligentnom, što ona u samoj svojoj biti jest. I tu je ona zapravo caka koju ova osoba
nosi sa sobom, a to je da si ne može oprostiti da osoba kakva je ona, dakle inteligentna, visokoumna, promišljena, zapravo nije uspjela u tom svom poslovnom naumu. Međutim, ja ovdje vidim odgođene rezultate, poslovne rezultate vaše osobe, tako da mislim da će se ona poslovno ustabiliti i tu onda dolazi, rekla bih, do oporavka ove njene situacije, njenog gledanja na stvari, ali možda i ozdravljenja tih ljubavnih, ajmo reći, rana koje ste oboje kroz ovaj prekid i razlaz zapravo iskusili, tako da mislim da je moguće da s ovom osobom stupite u neku vrstu kontakta, da popričate i mislim da će se tu onda desiti to neko zacjeljivanje, oprost, ozdravljenje i mislim da ćete i vi i ta osoba moći krenuti dalje jednim mirnim putem, ako ne zajedno, a onda svako za sebe. Grupa broj 1, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas kod grupe 2, pa da vidimo šta vaša bivša osoba razmišlja o vama, o vašem proteklom odnosu. Da li pati ili možda je u stanju olakšanja što se taj odnos prekinuo. Pa evo, kod grupe 2, ako ste odabrali ovu grupu, ja bih rekla da ova osoba u principu dosta pati. Za razliku od prve grupe, kod druge grupe bih rekla da ste vi ta osoba koja je zapravo nenadano napustila ovaj odnos zbog možda čak treće osobe. I nekako imam tu osjećaj kao da vas je ta treća osoba osvojila na jedan vama onako zadivljujuć i uspješan način, tako da ova vaša bivša osoba razmišlja o vama kao nekome kome je željela zapravo pružiti uz uzbuđenje i užitak i emocionalnu sigurnost i stabilnost. Željela vam je definitivno ispuniti želje u životu, imala je, čak bih rekla, neku financijsku podlogu, financijsko zaleđe, ali ovdje mi izlazi, tako barem imam osjećaj za većinu vas, da kao da vi na to zapravo niste pristali. Može naravno biti i obrnuto, primijenite kako vam rezonira, no konkretno za većinu vas ja bih rekla da bi moglo biti upravo tako kako vidim i osjećam. Osoba razmišlja o vama kao jednoj vrlo nezavisnoj i odvažnoj osobi i sa kombinacijom Merkura i Marsa mislim da vas vidi kao jednu izravnu, odrešitu osobu koja zna komunicirati, ali koja vrlo često ima brz jezik, kao što ste očito imali u toj nekoj situaciji pri razlazu i gdje ste povrijedili vašu prošlu osobu nekim oštrim riječima, ne dopuštajući joj da zapravo dođe do riječi i da vas povede u neku zajedničku budućnost, što je ona uistinu željela. Također ova osoba razmišlja o tome da ste zapravo bili u, ajmo reći, nekim zahtjevnim vremenima gdje je bilo puno posla i gdje ste na neki način imali neke možda čak i nove interese, nove odluke, no nekako mi se čini da osoba misli da vrlo lako planete, da se lako iživcirate i da trebate zapravo tu stati na loptu i nekako manje, ajmo reći, nasilno pod navodnicima i
manje ratoborno komunicirati i rješavati moguće neke probleme unutar odnosa u kojem jeste. Možda je zapravo i vas uzdrmao ovaj prekid nekako sa kartom tornja, čini mi se da je to ipak bilo obostrano, s tim da ste vi ovdje više reagirali burno, dok je vaša osoba možda reagirala, ajmo reći, povučenije ili možda stabilnije, jel, kroz komunikaciju. I čini mi se da ova vaša bivša osoba ima zapravo sposobnost da se na neki način odmakne od teže situacije i zapravo sveobuhvatno pogleda na situaciju koja se trenutno događa, bilo unutar odnosa, bilo unutar neke životne situacije koja se događa u životu. Ukoliko se ne radi o trećoj osobi, moguće je čak da ste vi naprosto krenuli nekim svojim putem, nadajući se nekakvom svom, ajmo reći, poslovnom prosperitetu. Kao da ste u ovoj priči koja je bila u prošlosti bili za stepenicu više od vaše osobe. Na neki način kao da ste ili dobili neku profesionalnu pomoć ili ste napredovali, dakle imali ste određeni pomak na poslovnom planu i možda čak je tu došlo do nekakvog razmimoilaženja, naprosto ste odabrali u nekom naletu, ljutnje bih čak rekla, otići svojim putem kako biste ostvarili neke svoje ciljeve, želje, snove i kako biste zapravo svom životu dali neki smisao. Grupa broj 2, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok! Evo nas kod treće grupe. Ukoliko ste odabrali treću grupu, hajmo vidjeti što vaša bivša osoba razmišlja o vama, o vašem proteklom odnosu, da li žali za tim odnosom ili možda osjeća olakšanje. Pa eto, kod grupe 3 ja bih rekla da ovaj odnos bio poprilično na jednim površnim i nestabilnim nogama. Ovdje je bilo dosta posesivnosti i truda s jedne strane, međutim, obostrano ovdje ja ne vidim ulaganje u ovaj odnos kroz prošlost. Dakle, ovdje vidim na neki način zamjeranje, obostrano zamjeranje i nekako sada dok ova osoba radi u tišini i razmišlja o toj nekoj prošlosti, shvaća da zapravo i možda nije bila baš pravedna prema vama i da ste vi bili zapravo pozitivni u cijeloj priči, aktivniji, bili ste stabilni i da ste se puno više trudili da ovaj odnos uspije. Ova osoba shvaća da u cijeloj priči uistinu nije bila poštena, da nije bila fer. Osobno mislim da ova osoba je mislila prvenstveno samo na sebe, da je možda dosta tu bilo nekih sitnih laži, možda je bilo izvlačenja nekih novčića iz vašeg novčanika kako bi ona zadovoljila neke svoje potrebe ili podmirila neke svoje dugove. Mislim da je ova osoba bila sklona zabavljanju, izlascima, da je bila ushićena zapravo u sadašnjem trenutku, dok ste vi konstantno bili nekako u fazi neke pripravnosti, napada, žilavosti, snage i zapravo teška srca ste priveli kraju ovu priču, ovaj odnos. Tako nekako ovo vidim. Međutim, kažem, ova osoba sada shvaća vlastito ponašanje, a s druge strane shvaća koliko ste vi bili predani odnosu i koliko ste na neki način
nosili sav taj teret kroz ovu priču. Osoba je definitivno svjesna svog skrivenog nepoštenja i bježenja kroz ovaj odnos. Osoba kao da je konstantno bila u prolazu kroz vašu kuću, vašu ljubavnu priču, vašu ljubav. Međutim, sada je osoba usamljena, nada se da ćete oprostiti i nekako mi se čini da bi voljela da se pomirite. Tako vidim ovo otvaranje. Dakle, ta nekakva usamljenost osobu je dovela do osvještenja vlastitih postupaka u prošlosti prema vama i sad tek shvaća koliko ste zapravo vi bili prijateljski nastrojeni, topli, vatreni, aktivni, koliko vam ništa nije bilo teško i ova bi osoba voljela da se može sve popraviti i da opet budete zajedno. Grupa broj 3, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!